classmate. Naghihimo kami balay-balay. Ay, alumni ha? Ay. Ano nga klase ng alumni hindi niya kabakawan? Oo. Adi dat amdi di kuan ha. Adi kami di Dito daw kami mag Christmas party. Wow! Christmas party ha, malayo pa yun ha. mga classmate. O pwede. Nagpauli ka mo adi kita nat amon di nursery. Ayun. Dadalhin natin sila rito. Dito sa maluwag na ano. Adi kamo itubang at pagi. Pwede. Yes. Kasi ano naman yun eh. A Christmas party. Christmas party. Ayan o, napakalawak dito o. Hanggang doon pa yun. Pwede magsayawan dito, mag-cha-cha. Oh. Kaya hijima pagi. Wow! Jema, Dado, bagi kunungan hin kuan, alams na. Itirin mo naman kan Annabel. Wow! Amo na. May Annabel na kuan siya. Oo. Abang mo. Aadihi Bernardo. Sigit atop ha. Dindo, Engineer Dindo Inciso. Wow, haing ka na. Andam para hindi ka resyuhan ari na kita butngat kapakhawan. Asya na ini. Right son. Oh, white sand talaga dinhi mga classmate oh. Oh, white sand ito, white sand. Ginaandam namon ini para ipakauli. Sirungan. Alams na. Alams na. Ito ay magiging eco park. Ecotourism na. Hahanin na kita pagpipiknik, pagbabarakasyon. Okay na mga partner.